سلام كمي صنحو كبرات تخاتلت نلام سولس 4 حسا 2026 زتدالو حدش زيناتات حيزالكم قريب الله مكتتالكم يعدم فلما كان بتاتو قدم سر ኢትዮጵያ አብይ አህመድ ሎም በቋንቋ ኦሮሞኛ ብዛዕባ ኤርትራ ዝሃቦ አዘራራብ መግለጽ ዝምልከትን ኤርትራ አብ አኼባ ሕብረት አፍሪካ ተረኺባ ዘስማዕቶ መደረ ዝምልከትን ኤርትራ ተረከቦ ኪዳን ከምስተመስረተን አቡግ ክልል ትግራይ ዘለው ሓድሽቲ ምዕባለታት ቢቢሲ እዚ ውግእ ናብ ካልኦት ግንባራት ክልሕም ከም ዝኽእል ዝሃቦ መግለጽ ዝምልከትን ብዛዕባ ውግእ ሱዳን ዘለው ሓድሽቲ ምዕባለታትን ኤሮፓ ዶባቱ ይዓጹ ከም ዘሎን ሓወልቲ ኔታንያሁ ኣብ ኡጋንዳ ከም ተሰርሐን ዝብሎም ካልእን ዝሕብር ዝርዝር ዜናታት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ነቻናልና ሰብስክራይብ ብምግባር ክሳብ መወዳእታ ክትከታተሉና ብኽብሪ ንዕድመኩም ኤሮፓ ዶባታት ተዓጹ ከም ዘላ ተገሊጹ ካብ ሞሮኮ ናብ ግዛት እስፓኛ ከኣቱ ብሰንኪ ዝፈተኑ ልዕሊ 60,000 ስደተኛታት ዝተልዓለ 22 ሃገራት ኤሮፓ ዶባተን ብጽኑዕ ዓጺን ከም ዘለዋ ተሓቢሩ እቲ ሃንደበታዊ ውሳነ እተን ሃገራት ህጹ ኣኼባ ድሕሪ ምክያደን ምዃኑውን ዝገልጹ ወገናት እቲ ተርእዮ ሃገራት ኤሮፓ ዶባተን ከዓጽዋ ዘገደድ ፍሉይ ኩነታት ምዃኑውን ኣፈኛ ናይቲ ኮሚሽን ይገልጽ ካብ ሞሮኮ ተበጊሶም ኣብ ሓደ መዓልቲ ልዕሊ 60,000 ሰባት ኣብ መሬት እስፓኛ ምዃኖም ዝንገረሉ ሰውታ ከም ዝኣተው ሕብረት ኤሮፓ ነቶም ኣብ መሬት ኤሮፓ ዝረገጹ 10,000 ዝምልከት ህጹ ኣዋጅ ከም ዝኣወጀ እውን ይሕበር ብመንገዲ ሞሮኮ ኣቢሎም ናብ እስፓኛን ካልኦት ሃገራት ኤሮፓን ንምግዓዝ ዝፍትኑ ናይ ዝተፈላለዩ ሃገራት ኣፍሪቃ ዜጋታት እውን ኣካል ናይቲ ፍልሰት ምዃኖም ምንጭታት ሞሮኮ ክገልጹ ጸኒሖም እዮም ሓወልቲ ኔታንያሁ ኣብ ኡጋንዳ ከም ተሰርሐ ተገሊጹ ከም መዘከርታ ናይቲ ኣብ ኢንቴቤ ኤርፖርት ዝተፈጸመ ስርሒት ሓወልቲ ሓው ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንጃሚን ኔታንያሁ ዝኾነ ጆናታን ኔታንያሁ ኣብ ኢንቴቤ ከም ተሰርሐ ተሓቢሩ ሓለቓ ሰራዊት ኡጋንዳ ጀነራል ሙሁዚ እቲ ሓወልቲ ጅግንነትን ርእሰ ምትማን ዘዝክር ምዃኑ ክሕብር እንከሎ ብኽብሪ ናይቲ ኣብቲ ዕለት ታሪክ ሰነደ ሓው ቤንጃሚን ኔታንያሁ ምስርሑ እውን ገሊጹ ቅድሚ 50 ዓመት ክልተ ፍልስጤማውያን ክልተ ጀርመናውያን ነፈርቲ ኣየር ፍራንስ ካብ ቴል ኣቪቭ ጨውዮም ኣብ ኣህጉራዊ መዕረፎ ነፈርቲ ኡጋንዳ ክትዓለብ ድሕሪ ምግዳዶም ልዕሊ 100 ጆ ናጻ ዘውፅእ ስርሒት ተኻይዶ ምንባሩ ኣብቲ ዕውት ስርሒት ሂወቱ ዝሰኣነ ሓው ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንጃሚን ኔታንያሁ ዝኾነ ብኽብሪ ከም ዝከር እውን ይፍለጥ ጀነራል ሙሁዚ ነቲ ወተሃደራዊ ስርሒት ኣብ ዘበናዊ ታሪክ ካብ ዘለዎ ኣገደስቲ ፍጻመታት ክብል ከም ዝጠቐሶን ነቲ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዘሎ ጥቡቕ ዝምድና መሊሱ ዘተርር ምዃኑ ምግላጹ እውን ተሓቢሩ እቲ ሓወልቲ ኣብቲ ናይ ግዜ ስርሒት ዝነበረ መዕረፎ ነፈርቲ ምህናጹን ጆናታን ኔታንያሁ ብረት ሒዙ ዝረኣየሉ ምዃኑ እውን ተገሊጹሎ ኣብ ሱዳን ዝካየድ ዘሎ ውግእ ገዲዱ ከም ዝቐጸለ ተሓቢሩ ናይ ሱዳን ሰራዊት ኣብ ልዕሊ ናይ RSF ሰራዊት ዘካየዶ ዘሎ ሓድሽ ወተሃደራዊ ውፍረ ንኩናት ሱዳን ናብ ሓድሽ ምዕራፍ ኣእትይዎ ከም ዘሎ ጸብጻባት ናይ ሱዳን ትሪቡን ገሊጾም እዚ ሓድሽ ወተሃደራዊ ስጉምቲ ኣብ መንጎ ክልቲኡ ሓይልታት ድሕሪ ዝተኻየደ ናይ ዓመት ግጭት ምዃኑ እውን ዝጠቅስ እቲ መግለጺ ኣብዚ ግዜ እዚ ላዕለዋይ ኢድ ኣብ መሓዝ ዝርከብ ሰራዊት ሱዳን ነቲ ኩናት ብዓወት ክፍጽሞ ምዃኑ ምንጭታት ሓቢሮም ንኽብል ሱዳን ትሪቡን ጸብጺቡ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድሕሪ እቲ ትማሊ ኣብ ልዕሊ RSF ዝወረደ መጥቃዕቲ ኣስታት 40 ሰባት ድሕሪ መቕታሎም ንሰራዊት ሱዳን ዝኾኑ መግለጽታት ክወጽእ ጸንሐ ኮይኑ መግለጺ ሰራዊት ሱዳን በኣንጻሩ እቲ መጥቃዕታት ክቕጽል ምዃኑ ገሊጹሎ ኣፈኛ ሰራዊት ሱዳን ከም ዝገለጾ ናይ ሱዳን ሰራዊት መጥቃዕቱ ከም ዘይቋርጽ ክሕብር እንከሎ ኣብ ልዕሊ RSF ዝውሰድ ስጉምቲ ብዝለዓለ መልክዑ ክቕጽል ምዃኑ እውን ሓቢሩ ብጀነራል ሓምዳን ዳግሎ ዝምራሕ ሰራዊት ኣብዚ ዓመት እዚ ሙሉእ ብምሉእ ክድምሰስ ምዃኑ ዝገለጸ መንግስቲ ሰራዊት ሱዳን ቅድሚ ምዛም ናይቲ ዓመት ነቲ ንኡስ ወተሃደራዊ ሓይሊ ንምውጋድ ብኩሉ ግንባራት ይግስግስ ከም ዘሎ ሓለቓ ስታፍ ሰራዊት ሱዳን ብወግዒ ሓቢሩሎ ሓለቓ ስታፍ ሰራዊት ሱዳን ያሲር ኣልዓጣን ዝገለጸ ኣብቲ ንሰራዊት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ምዃኑ እውን ናይ ሱዳን ምንጭታት ከቃልሓን ከለዋ ኣብዚ መጽእ 3 ኣዋርሕ ናይ RSF ሓይለ ሙሉእ ብምሉእ ተደምሲሱ ሱዳን ሓንትን ሰላማዊትን ክትከውን ምዃና እውን ገሊጹሎ ያሲር ኣልዓጣ ወሲኹ እውን ሰራዊት ሱዳን ኣብ ኩሉ ጽላታት ምዕባለታት የምዝግብ ከም ዘሎን ብኩሉ ግንባራት ዓወት ይጎናጸፍ ከም ዘሎ ክሕብር እንከሎ ከምቲ ኣብ ምሕራር ካርቱም ኣብ ካልእ ከባቢታት እውን
كتكبر مخانو قليز الله أبقون سراي السودان كوينام أنصار الرئيسيف كسرحو دليو حيلتات سرايت كمزلو زحبرة تعزازة نتوم حيلتات كيدان أبي ناي جنبار كسنبرو كمزداليو ناي ممراس ناس يوهابم كمزلون حزب منجستن السودان حدا كيدان كوينو نت أشجار حيلة كابسورو كمحوا مخانو مجلس أون تحبيرو ياسير العتا كسامو داتا كلتشن عسران شدشتان زخنا أبال الرئيسي فيخون نتبقى جلنا محجاز آتو عصوبات والتهدراتن أمر السودان كم زي ترفو زجالس أخوينو نايستفر على جلتا السرايت بوتو كحزب مخانوون يتعزز أميت الله مجلس تتعزز تسراي السودان زمت الزولو سرايتن مشاركتن هندبتا متقعت دحر مفصام نبارة جابرات الشيخ سايلان كم أون أبسمين كوردفان أبزر كاب كباب درومان مس إل أوبيد أبزر راقب زرقا سدد وسنت بوتاتات دحر مقوص آرام دحر عسرت معالتات مخانو يزقلاز إرترا أب أخيبا حبرة أفريقيا كم تساتفت تجليسو لوخ إرترا أمبل 4 شعات سروع أخيبا فصام بيت مخرج حبرة أفريقيا كم تساتفه منشطات إرترا جليسوم بفصام قدات إمباسي إرترا بإثيوبيان قام وكيل إرترا أب حبرة أفريقيا كتباو كوميشن حبرة هاجراتن بينيان برها كم استمر حزن الجرول الأخ أبتا عمد متزكيد أخيبا كم تساتفون تحبيرو الله أبد سبا أبزركب وانا بيت صحفة حبرة أفريقيا زتتصوع أخيبا أجندا كلتا شحن سسان سلستان نمعوات زلاقة تربحنات ماين وعسر ريتن مرقاقاس أبتعت زبلتي ماستخايدة من بارو وانتا قليسو لوخ إرترا أبتا أقات أما أبستل عليك أندار استات بزملكات نبوليستاتن مرقستاتن إرترا أبقمت بمئتاو أبزسمو عمدارا إرترا حسرت ماي أبزلو بوتا تحت سحرا كم تركب زحبرا خوينو موحاس ماي كاب قدامنتات لمعاتات نايتا هاجر مخانو قليسو اتلو أخ بتوساخون إرترا بصنع بوليسي تمركزا نقدمي زتمت لعل وفرتا كايد كم زلا زقلسا كخاونن كارلو زلاق محدارا ماي أبتا هاجر وسان مخانو قليسو كسر قدواتن ديقاتاتن كاميتن 38 ناب 850 كم زعابي زملكة توكيل كاب شحنت 991 تحت 1300 زنبرة قرب 6 ماي ناب 7500 كم زديبا قليسو اتلو خصيخون إرترا علامات زلاق لمعات 2030 أجندا 2063 نمتكبار تسرح كم زلان كساب حجي زتبابعو سيد كم زمزقبت كتاكسن كارلا بدهوتات ماي نايتا هاجرون أميتو اتا أخيبا زحالفو 6 أوارح دحر مقمقام زمز منفق كتكبارو زخقلو مدبات محنساسوان منشتات نايتا حبرة أفريقيا أخيبا بتوساق قليس مالو إرترا تركبو كيدان تمسريتو خمزلو تقاليسو أبزو واقح بحارة حدش تأتاو كونتاتنا معباي زعلما حمشتها قرات أفريقيا زتقالل حدش كيدان تمسريتو خمزلو تقاليسو إت بسعود عرب زمرح كيدان إرترا قبس السودان جيبوتن سوماليان زتقالل خوينو يردانوس يمن سعود عربون أكالو مخانن تقاليسو الله شمانتها قرات كح بحارة نسأتا كح بحارن كونتات أفدق إيدان أب قمزأتو حبارو سرح كسرحا تسمامي عن كم زرلو وانتا قاليسو كينات تقراي أبكالي جنباراتون كل عالكم زغال BBC منشتات حبيرو من خبل تابسيبو أمانكو حيلتات فيدرال إثيوبيان حيلتات تقراين زتال على جيتشت نت أي سلام أي كينات كيونو كغسل صنح كونتات كم زبرعنو أبزق لسألو زل أوان بوغن معراب ناب سودان ناب زردو بوتا زتا بقسو وقع ناب زوبا عفار كي غسل سقعتات كم زلو تحبيرو حيلتات تقراي أبت مس عفار زردو كبابيتات يقعز كم زلو زحبرو ناي تخلل منشتات داقماي متقعتات أبت بوتا كخفات كم زخال سقعتات كم زلو يحبرو أمانغو سرايت فيدرال إثيوبيان حيلتات تقراين بناي كبت برتاتن دروناتن أقار سرايتن زتا سنة جيتشت مكيادون أبلع لسابن نبرتن كساراتات كم زورة داي فلات إذا خمزي لنكالله أبدو بتقرايوان من كسقاس كم زرلان ناي آرمي 26 أززته أبو تهدراو من كسقاس كم سترعيو ناي عين مسخة كركاب تخباب قاليسام إذا خمزي لنكالله ات أمانغو حيلتات فيدرال حيلتات تقراي قدام حدن حسستو لعكبيد وقع أبز اوان الزحاديو كم زرلان انتخوناقن بخالوت كمبارات كولع لعل تخلو خمزلو BBC حابري تاريخي بكبل صبصيبو BBC زرخابو وتهدراو منش كم زقلصو ات أبشارنا ككير زوا على وقع شعو قدام أمسا يأو دويلو خمزلو قليسو ات منش فلما متقعت زخافتو حيلتات
ፌደራልዮም እቲ ግጭት ኣብቲ ምስ ሱዳን ዘደወብ ምዕራባዊ ከባቢ ሸረሪና ብኣቋፅራት ተኸባበ ንጎስ ሰዓት 5 ፈረቓን ጀሚሩ ክሳብ ድሕሪ ፋዱስ ሰዓት 4 ቀፂሉ ነይሩ ኢሉ ቀደም ስር ኢትዮጵያ አብይ አህመድ ሕጁን በቋንቋ ኦሮሞ መግለጽ ከም ዝሃበተ ገሊጹ ኣብ ዝቕጽሉ መዓልታት ክዝርጋሕ ከም ዝኾነ ምስ መደበር ቴሌቪዥን ኦሮሚያ ኦቢኤን ዘካየዶ ቃለ መሕተት ሎሚ ተቆሪጹ ዝሕለፈ ኮይኑ ኣብዚ በቋንቋ ኦሮምኛ ዝሃቦ መግለጽ ብዛዕባ ኤርትራ ኣዘራራብ መግለጽ ከም ዝሃበተ ገሊጹ ኣብ ኤርትራ ባረንቱ ዝበሃል ቦታ ከም ዘሎን እዚ ከዓ ናይ ኦሮሞ ቦታ ከም ዝኾነን ብዛዕባ ባህረ ነጋሽ ኣብ ዝሃቦ መግለጽ ድማ ባህረ ነጋሽ ናይ ኦሮሞ ታሪክ ከም ዝኾነን በዚ ከዓ ኤርትራ ናይ ኦሮሞ ከም ዝኾነት ገሊጹ ሞቲን ባህረ ነጋሽ ቡልቹሱን ዶሪ ደማ ኦሮሞ ኤርትራ ከሰት መጋሊ ጉዶ ተኩ መቃንሺ ባሬንቱ ያንቲ ዋይ ቦርናፍ ባሬንቱ ማል ቤኩፍ መቃሞ ጋሰኒ ካብ ዞባ ምብራቅ ትግራይ ወረዳታት ጎሎ መኸዳ ዛላምበሳን ካብ ሃገረ ኤርትራ ድማ ንዞባ ሰንዓፈ ዝመፁ ነበርትን ኣመራርሓን ዝተሳተፉሉ መድረኽ ተሳሊጡ ህዝብታት ትግራይን ኤርትራን ብታሪኽ ኣመጻጽኦም ባህሎምን መንነቶምን ዝተኣሳሰሩ ህዝብታት ምዃኖም ድሕሪ ምሕባር መጻኤኦም ብሓባር ንምብራኽ ክሰርሑ ከም ዝግባእ ድማ ዋና መሓዳሪ ወረዳ ጎሎ መኸዳ ኣይተ ሃፍቱን በራኺ ይገልጹ በዚ ዕለት እነካይዶ ዘለና ዋዕላ ሰላም ርክብ ኣሕዋት ህዝብታት ትግራይን ኤርትራን ሓድሽ ምዕራፍ ምሕዝነት ፋና ብርሃን ብሩህ መጻእን ሰላምን ፍቅርን ሓድነትን ክልቲኦም ኣሕዋት ህዝብታት ዘበስር ታሪኻዊ ፍጻመ ዋዕላ ሰላም ርክብ ህዝብታት እዩሞ እንኳዕ ደስ በለና እንኳዕ ደስ በለኩም ክብል ይፈቱም ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ሓቢሮም ተፋቂሮም ተሳኒዮም ብዘርን በዓለትን ዝተወሳሰቡ ህዝብታት ምዃኖም ኩሉ ዝፈልጦ ሕሉፍን ህልውን ታሪክ ዘቐምጦ ዘይከሓድ ጭቡጥ ሓቂ እዩ ዋና መሓዳሪ ዞባ ምብራቅ ትግራይ ኣይተ ፍስሓ ሃይላይ ድማ ህዝብታት ትግራይን ኤርትራን ኣብ ታሪክ አንጻር ጸላቶም ብሓባር ተቃሊሶም ዓወት ዘመዝገቡ ምዃኖም መዘኻኺሮም እዚ ድማ ኣብ ቃልሲ ጸረ ስርዓት ደርግ ዝተረኣየ ታሪኻዊ ጅግንነትን ዓወትን ኣብነት ምዃኑ ይብርሁ ክልቲ ህዝብታት ብዝገበርኩሞ ታሪኻዊ ርክብን ውሳነን ድሕሪ ሕዚ አንጻር ናይ ሓባር ህልውናን ወረርትን እንገብሮ ወታደራዊ ምድላው እምበር ድሕሪ ሕዚ አንጻር ነንሕድሕድና እንገብሮ ምትኾታኾን ምትፍናንን ኣይህሉን ኣብ ኤርትራ ኣመሓዳሪ ንኡስ ዞባ ሰንዓፈ ኣይተ ኢድሪስ ዓሊ ብወገኖም ሕውነታዊ ዝምድና ብምጉልባት ህዝብታት ኤርትራን ትግራይን ብሓባር እናሰርሑ ክዓብዩን ክለምዑን ከም ዝግባእ የገንዝቡ መትከላትን ዝምድና ህዝብታትን ዘይንቕነቕ ዘይቅየር ዘለኣለማዊ እዚ ድማ ምልክት ናቱ እዩ ናይ ሰላም ይኹን ናይ ልምዓት ይኹን ናይ ተጻብኦታት ይኹን ብድሆታት ታሪኽና ናይ ሓባር እዩ መጻኢና ድማ ናይ ሓባር ስለ ዝኾነ ጽምዶ ድማ ብንእሽተ ጀሚሩ በብእዋኑ ከመይ ይሕንበብን ይውንጨፍን ከም ዘሎ ንርእዮ ስለ ዘለና ንሕና ሎሚ እውን ከም ቀደምና ከም መትከልና ነካይበልና ኣብ ጎኒ ህዝብታት ምእንቲ መሰሎም ካብ ጭቆና ነፃ ክወፁ ሓራ ክወፁ ሎሚ እውን ምእንቲ ሰላምን ምእንቲ መትከልን ዝውፈን ህዝብን መንግስትን ከም ዘለናን ኣብ ጎንኹም ከም ዘለናን ደጋጊም የኸረጋግጸልኩም ይደሊ ተሳተፍቲ መድረኽ እውን እቲ ዝተጀመረ ምቅራብን ምትሕጋዝን ንኽልቲኡ ህዝብታት ዓብዪ ረብሓ ከም ዘምጽእ ገሊጾም ሓድነታዊ ርክብ ህዝብታት ትግራይን ኤርትራን ንጸላኢ ቅስሚ ከም ዝሰብርን ብቐጻልነት ተጠናኺሩ ክቐጽልን እውን ይሕብሩ በሰላም ኣቶም ይኹነባና ንሱ ግን ክድገም ከም ዘይብሉ ኣብዚ ሕዚ ዝንሄና ወቕቲ ናይ ጽምደ ዝብል ንዝሓለፈ ቁስልና ንሓኸና ዘይኮንና ክነብር ዘለና ንሱ እሕዊና ናፍቲ ናይ ቀደም ናይ ንግሆና ተመሊስና ብጣዕሚ ነቲ ዘለና ሰላምን ዓወትን መወዳእቱ ብፅሒና ነቲ ዘለና ፈላላይ ዝነበረ ጠሚሩ ኣጸቢቑ ናይ መዋዕሊ ሕዋት ኮይና ክንነብር ትድልየተይ ዘሎ ማለት እዩ ትግራይን ኣብ መንጎና ጸባ እምበር ደም የለን መዓር እምበር ሰሓም የለን ንቀጻሊ ንውላድና ንሕና ነውርሰ ጉዳይ እንተሎ ኣብ መንጎ ኤርትራን ትግራይን ድፋዕና ጣይቲ ዘይኮነ ኣታኽልቲ ናይ ማንጎ ኣታኽልቲ ናይ ኣራንሺ ኢና ነዞም ደቀና ክንረክቦም ሓድነት ኩል ነገር ምዃኑሲ ኣሚኖምስ ደው ኢሎም ካብ ዝሓሰብዎ እውን ዳርጋ ሰጋእ ኢሎም ኣለዉ ማለት እዩ ስለዚ ሰጋእ እንተዘይሎም እውን ሓድነት እንታይ ከምፀሎም ከም ዝኽእል ናይ ዝኽልቲ ህዝብታት ጥምረት እንታይ ከምፀሎም ከም ዝኽእል ፈይጦም ስለ ዘለዉ ኣብ ጭንቀትን ኣብ ወጥርን ኣትዮም ከም ዘለዉ ይዝረአየካ በቲ ሚድያታቶም ገለ ክትሪኦ ከለኻ ማለት እዩ ኣብ መንጎ ህዝብታት ትግራይን ኤርትራን ዝተጀመረ ርክብ ህዝቢ ንህዝቢ ንሰላምን ልምዓትን ብዝሕግዝ ኣግባብ ክጠናኸርን ክቕጽልን እውን
እቶም ተሳተፍቲ ጸዊዖም